Hello guys! Naanasabtaning grabe kakusog og uwan diri sa bukid jud arang manunta inita ganihan niya ni kalit jud ni og bundak uwana. Anyways, karon nagpalit man si Mother Nina og bulinaw isda so ako na daw bahala og luto ani. Pero ni request siya nga tortaho na lang kuno ni butangan og itlog bitaw niya pretohon unya gakilaw pud mi og magamay. Karon pa jud din tawon ko nakabalik og kaon na ni kay sukad nga nakapudyo ko og syudad pastilan balik-balik na jud ako mga sudan didto. Nindot jud no basta naa ka og bukid kay bisag unsay pwede nimo maluto or makaon agoy. So syempre hugasan sa pud nato ang isda bulinaw no kay aron hinlo og dili man ni mahong lansa so gikatulo jud na nako paghugas tay kay para sure ball jud nga hinlo jud kaayo agoy. So sa last na ko nga hugas ako ana nang gigamitan og salaan kay para walay tubig nga maapil og dala. So basic ra kayo atong mga ingredients diha day makita ra na dayon sa mga tindahan or sa kilid-kilid samot na ang itlog makita ra na sa kilid-kilid kung naay nang itlog inaan o kuhaan agoy. So tulo ka itlog og duha ka cornstarch ra atong mga cornstarch buang. So tulo ka itlog ug duha ka cornstarch ra atong maago man na oy cornstarch. Sa mukha ning voice over to oy. So tulo ka itlog ug duha ka cornstarch. Maura na atong mga kailangan nga ingredients dai. And syempre ang mantika pod lain pod og wala edi wala dili ta makaprito agoy. So mix na nato diha dai hantod sa maggahi ng kamot sigig mix daron. Syempre para naay kalasa-lasa ni atong bulinaw na pinirito butangan nato na og magic sarap akuan na lang nang gihurot ang usa ka sachet sa magic sarap day oy. Kay dili man sab na nako butangan og asin in tawon. Gabinugo pa jud ko day kay gitagsa-tagsa pa jud ako og kutsara pagbutang sa isda nga pwede ra man unta na ibuhos tanan no apiki kayo day wa man gamita ang pagka-bright kay nakalimtan agoy. So mix ra gud gyapon ta ana day kay para bukalat ang itlog sa isda nya ready na ni pritohon. So kung mainit na ang mantika day ilunod na dayon ang isda grabe pud ni og gitagsa-tagsa man jud nako og istorya ang mga steps ug unsaon oy pastilan. Bitaw sa kadugay-dugay nakupuyo og Cebu day wala jud din taon ko makakaon og ginani karon pa jud ko nakabalik kaon ani nga naa anak og bukid. Alangan day nga tinapuan style man ko basta naa og syudad kay unay or duol ra kayog mga restaurant adto so pwede ra ko mopalit samot na kay dugay mo mata so inig mata palit dayon og pagkaon sa restaurant tay magsalig oroy agoy. Pero kung naa ka og bukid day kay maningkakay man jud ka nga makakaon diha no og di ka magugi og luto aw diha amo pas mo jud paingon day simba ko po din tawon. Bitaw di man pud ko ganahan magluto-luto diri day kung wala pa ning electric stove kay kapuyan pud ko magaling-haling pabaga atong kahoy intawon. Gikan pa intawon ni og Cebu ang electric stove day ako adjud ni gipakuha sa akong partner gipadala diri sa bukid kay musugmat jud ni akong pagkatapulan basta wala sa mood. Dugay na jud intawon ni nga electric stove na anak ko day gipalit ni nako pag college days pa nako katong ga-apartment pa ko until now gikaloy-an day buhi pa og wala pa maguba. Maong napuslan jud ni abot ra jud og bukid akong electric stove daming pinagdadaanan nito day agoy. Kaluoy intawon diri sa akong bata nabili na tong pikas tanaw-tanaw intawon siya nako nakaingon na ni og kanus paman kukuhaon diri nga kusog na kayo ang ulan. Makuratan la ba jud oroy ni siya basta mudugdug day grabe ka kusog jud sa uwan ni kalit bundak tugnaw pa jud kayo. O diba day tungod sa kakusog sa uwan na nirado na ko diha kay ambi o nya gafag pa jud grabe ang hangin kusog tugnaw jud jamo day. Samtang gahulat ko nga maloto to akong ubang pinirito no aw galingaw-lingaw sa pud ko dire gaduwa-duwa og games. Plants versus Zombies rin ning tawon kalipay agoy. Bitaw sumaora to guys. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye bye.